Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan kelasnya sebagai kepala negara besar yang sangat memahami geopolitik dan geoekonomi di forum internasional yang sangat bergengsi. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang amat fasih, Presiden Republik Indonesia ke-8 ini menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang mumpuni mengenai ekonomi nasional dan global saat berpidato di Saint Petersburg International Economic Forum 2025 atau SPIF 2025 di Rusia. SPIF merupakan salah satu forum bisnis paling bergengsi di dunia. Forum ini digelar sejak 1997 dan berada di naungan Presiden Rusia. Dan sejak 2006 hingga sekarang, Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg telah menghasilkan lebih dari 1.000 kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral maupun multilateral senilai 6.492 rubel atau setara dengan 1.100 triliun rupiah lebih. Forum Ekonomi Internasional SPIF 2025 yang dihadiri Presiden Prabowo diikuti sekitar 21.000 peserta dari 139 negara. Para pesertanya adalah sejumlah kepala negara di dunia, para pelaku bisnis papan atas, para investor global, serta sejumlah media terkemuka internasional. Kehadiran Presiden Prabowo di forum ini adalah atas undangan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan. Prabowo didaulat Putin untuk berpidato di hadapan 21.000 peserta SPIF 2025. Sebuah pidato yang memukau seluruh hadirin, mengundang tepuk tangan berkali-kali dan membuat Presiden Putin mengangguk-angguk. Tanpa melihat naskah pidato yang sudah disiapkan, Presiden Prabowo memperkenalkan diri sebagai kepala negara terbesar keempat di dunia dari segi populasi. Prabowo juga menjelaskan secara ringkas program-program prioritasnya sebagai presiden, antara lain swasembada pangan, swasembada energi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta mempercepat proses industrialisasi di Indonesia. When I took over the government of Indonesia, my main priority was, first, to achieve self-sufficiency in food. Number two, self-sufficiency in energy. Number three, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. But these vast economic resources, if not wisely managed, actually can be a curse to our people. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world. But this has to be managed well. Bukan hanya persoalan ekonomi nasional Indonesia yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya, Prabowo juga menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang dianut banyak negara. Dan Indonesia, ujar Prabowo, mengambil jalan tengah dengan menggabungkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki kedua sistem ekonomi tersebut. Senyampang itu, Presiden Prabowo juga menyarankan negara-negara lainnya untuk memiliki sistem perekonomian sendiri yang sesuai dengan kultur dan latar belakang negara masing-masing. In my opinion, every country needs its own economic policy and its own economic philosophy. One of the big mistakes of many countries in Southeast Asia is that we tend to always follow the biggest and the most powerful power in the world. In the last 30 years, we see the dominance of the neoliberal capitalist classical free market philosophy, which basically tends to be laissez-faire. And the Indonesian elite followed this philosophy, and
For, in my opinion, we have not managed to create a level playing field for all our people. There is vast growth. We have grown 5% continuously, especially the last 7 years. Yes, 35% in 7 years. But we have not managed to have this so-called trickle-down effect. The wealth remains at the top, less than 1%. And this is not a formula for success, in my opinion. Therefore, my position is this, that each country must follow its own economic philosophy. The economic philosophy that is in tune and that can be accepted by each country's culture and each country's background. Therefore, I have chosen the path of compromise, the path of the best of socialism and the best of capitalism. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menyampaikan alasannya mengapa ia lebih memilih menghadiri SPIF 2025 di Rusia ketimbang menghadiri KTT G7 di Kanada. Alasannya ternyata sangat sederhana. Ia telah berkomitmen untuk memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin guna menjadi tamu kehormatan di SPIF 2025. Sementara undangan dari KTT G7 baru datang belakangan. Presiden Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang ingin berkolaborasi di berbagai bidang dengan semua negara di dunia. Prabowo pun menyampaikan lagi kata-kata azimatnya yang sering diucapkan pada berbagai kesempatan, yakni 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. I would like just to tell us a slight story, not part of my speech, but I was asked why I did not attend the G7, but I attended the St. Petersburg Forum G5. And it's not because I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. So please don't read too much into the event. Sometimes political observers, they want to read, is this a political statement? Right? No. Indonesia, by tradition, always non-aligned. We respect all countries. Our foreign policy is very simple. One phrase: 1,000 friends, too few. 1 enemy, too many. We want to be friends with everybody. Sebagai tamu yang menghormati tuan rumah, Presiden Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin yang telah mengundangnya untuk berpidato di SPIF 2025, serta ucapan terima kasih atas dorongan dan dukungan Presiden Putin kepada Indonesia untuk menjadi anggota BRIC. Men of our time.